kayo kung paano guys makuha. Kung paano ko guys nakuha ito guys, mga to. Pero guys, bago pa lang guys tayo Ayan. Nakuha na guys natin ito. Tsaka, ayan. Ganito lang guys, yan. Ayan, lang. So, ayan. Mag-download lang guys kayo dito ng Happy Mod. So, isearch nyo lang guys kung paano mag-download ng Happy Mod. Sige, hindi ko sa inyo matuturo. Okay. And, punta guys kayo sa Happy Mod. Ayan. And, punta kayo dito. Yan. Wait lang. Wait lang guys Ay, mali. Wait lang guys. Yan. Tapos guys, isearch nyo guys yung manok na pula. Wait lang. Mali. Wait lang. Wait lang guys Ayan. And guys, punta guys kayo dito. Manok na pula multiplayer. And i-install nyo guys yung isa dyan. Yung isa guys dyan. And pindutin nyo guys yung install. And guys, makikita nyo guys yan. Yan, install. So, installing guys. So guys, kaya ganyan guys. Kasi guys, na-download na natin yung manok na pula. And guys, payo ko lang